con Crímenes y Castigos de Sherlock Holmes, con el caso del tren desaparecido. Vamos allá. Estábamos... aquí es aquí es donde me ha guardado. Madre mía. Vale. Voy a ver si ya teníamos la caja. Porque como este juego no avisa cuando está guardando y cuando no. No era aquí. Era aquí. Ah, sí, ya teníamos la carta. Vale, muy bien. Entonces me faltaba saber... Examinar las minas y averiguar si se puede esconder un tren en ellas. Se podría esconder allí dentro, quizá. Vale, a ver, me saca. Y me sigue pidiendo investigar. Entonces... Someone removed a few feet of the Vale. ¿Y aquí dentro se puede entrar? No. ¿Eso es una huella? No. No los han puesto aquí, parece, ¿no? Y no me deja acercarme ahí, así que parece que no se puede... Holmes, I don't understand. Why do you care so much about this business with the mines? A ver, señor Watson. Parece poco inteligente usted, ¿eh? Pueden haber escondido aquí el tren. Aunque no lo parece. This is the cabin for the Vale. ¿Y qué? ¿No puedo investigar nada más aquí? No parece, ¿verdad? No hay nada especial por aquí. Que digas... No hay nada. No hay nada por aquí. Vale, pues... Esto parece ser todo. En esta zona. Me vuelve a decir de investigar esta zona. Ah, mira, aquí. Paquete de papel. Vale. ¿Qué es eso? This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Serrín. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Eso va a ser... ¿Explosivo? Sí, eso parecía. Dynamite. Dinamita. La dinamita... A ver, el tren estaba blindado. Veamos. Vale, esto no tiene que ver. Esto sí.
Pues no lo sé todavía. Y esto nada, vale. Hay muchas cosas. ¿Hemos terminado aquí? Sí. Vale. Siguiente. A la estación. Está siendo bastante más completo este que el primer caso, ¿eh? El primer caso lo terminamos enseguida, este está llevándonos más tiempo. Qué raro que estés en medio y vayas bailando hacia atrás, Watson. Doncaster. Qué bonito. A ver. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. This scent is familiar to me, but in Bueno. order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Bueno, desde aquí ya se ve que parece un sombrero mexicano, pero bueno. A ver. Vamos a dar la vuelta. Y ahora así. Cigarro ahí. Y las hojas ahí. Ahí está. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. A ver, cenicero. Un trozo de This papel ashtray quemado. is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means quiere that the decir que el fellow spent tipo lleva several aquí- days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Estoy cansado. Chileans. Los chilenos se piensan... A ver... Documentos. ¿No viene por aquí? Fallada en el cenicero de la sala de espera de la estación de Doncaster. Verles algunas frases que evidencian un conflicto entre los mexicanos y los chilenos. Sigamos. No hemos terminado con el This cenicero. ashtray is... This ash... Ahora sí, ya está. Hasta que no se pone en verde siempre hay alguna frase que nos puede decir. Qué raro, nunca hay nadie vendiendo tickets. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? A ver. Revistas de hípica. Caballos que tiran de carros. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Sí. Yo creo que es algo de eso, para poder huir a caballo.
No hay nada más por aquí. Oh, Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. hombre, $2. It can be an expensive vice. This man had Dos probably libras. used all his savings. Bueno, también hay que pensar que antes las libras no eran tan baratas como ahora. I asked Mycroft to find out some information on the Uy, oye, los WEA cabrones, Coal wea. Company. Here is his reply, Mi cabeza and está it is an podrida. interesting one. Dos compañías, la chilena Barcazas y la mexicana Caracal, estaban interesadas en comprar las minas de carbones WEA. El consorcio mexicano Caracal había conseguido un acuerdo inicial y había preparado los papeles. No obstante, el grupo chileno Barcazas, con la ayuda de sus influyentes contactos, consiguió hacerse con el contrato final de venta. Vamos a ver si localizamos a este hombre, que habrá que hablar con él. Ese es Watson. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Pero no puedo entrar así como así. Habrá que hablar con este buen hombre. A ver. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Que no hay mucho que puedas contarnos de anoche, pues todo lo que sepas, tío. Ni lleva la barca del... algo me he dejado. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map there should be a quarry here, and behind that the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Se me ha metido en pausa. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Al juego, majo. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life.
Y eso es verdad. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Uy, qué sospechoso eres, Goodbye, majo. sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Así que al final no tendrá nada que ver con el tren. No sé. Uy, esto se complica. Esto se complica. A ver. Bolsas del correo. Railway post bags. Lo mismo que estas, bolsas del correo. Aquí. Bolsa del jefe de estación. This post bag belongs to the station master. Agencia de abogados, Cornwall, Main Road, Bromley, Londres. En respuesta a su último aviso, me gustaría asegurar de que pronto haré frente a los últimos plazos del pago de mi deuda. Un saludo cordial, Edward Duff. Que debe ser el tipo este. Vale, y esto a la esposa. Y dice que... The station master appears to have found himself in some financial trouble. Querida, te pido que confíes en mí por esta vez. Pronto tendré dinero de sobra para hacer frente al pago de la hipoteca. Es cuestión de días. Puedes seguir viviendo en la casa sin mí, si ese es tu deseo. Por favor, ten en cuenta que sigo preocupándome por ti y que espero que algún día me perdones a pesar de todo el daño que te he hecho en los últimos años. Tuyo, Edward. Pues igual hay que volver a hablar con él. Lo que pasa es que... hemos estado leyendo... su correspondencia privada. No sé si así eso es muy decente. Bueno, vamos a investigar esto primero, antes de hablar con él. No me dejan caminar más para allá. Por aquí tampoco, así que... pues no lo sé. ¿Será que hay más playa por ahí? A ver, Watson, en serio, deja de estar detrás de mí. Vale, ¿hay dos habitaciones de espera? No, hay una con dos puertas. Y aquí tenemos al mexicano. Le he visto por la ventana. Que no te pires. Espérate. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. De Chile. Venga, chaval. Artes marciales. Compresión fuerte, repelente. Falta algo, Y el cigarro caro. Muy chileno no pareces. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there.
Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Buenas Not a tardes, very güey. friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Sí miente, sí. Ay, Watson, tío. En serio, que dejes de caminar mírale, pero que den por el culo, tío. Me tiene contento el Watson. Hay un cambio de vías. This railway branch should lead to the quarry. Let us take... The switch is rusted, but it still works. Pues lo volvemos a poner como estaba. Queda aquí. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Aquí también faltan The raíles. railway ends here. That is strange. De aquí también se han llevado raíles. Igual que en la mina. Oh, Watson, me tienes, majo. Ah, la playa aquella de allí. Vale, vale. Igual lo que han hecho es inundarlo a propósito. No me va a dejar atravesar el campo. No quiere mancharse los pies. Voy a hablar otra vez con este hombre. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. No me deja hablar ya con él. Aquí no hay nada. Vale, pues nos vamos a la playa. Vamos a la playa, calienta el sol. Subidubidu. Po, 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 po. Vamos a ver. Que aquí hay muchas cosas ahora. Este puede ser que haya sido el que haya mandado el telegrama. Deja bien la cantera. Y la cantera negada. Carbones. Cuántas cosas. No, no y no. Esta es otra relación. Y esto nada. Vale. Mexicanos no guardaban rencor a los chilenos. Al fin y al cabo solo son negocios. La compañía mexicana Caracal guardaba rencor al grupo chileno Barcazas porque los chilenos llevaban ventaja para la compra de las minas de carbones Wea, a pesar del control preliminar de venta a nombre de los mexicanos. Escondite. Las minas se demolieron para esconder el tren. Se dinamitaron una vez el tren estuvo dentro. No lo sé. Quizá hundido. El tren podría haberse hundido en la cantera negada a la estación de Doncaster. El
tren pasó por la estación de Ancastre, el jefe de estación informó de ello. Son muchas cosas Here we are at the beach that is located a near the intuir, quarry digamos. and No Doncaster sabemos a station. ciencia cierta. It doesn't look like a very good place to rest. These traces were made by a carriage. Look. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Hay huellas de caballos. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Hay... Nothing interesting here. Vamos a ver. ¿Cómo se mide? ¿Así? Hasta aquí, ¿no? Nothing interesting here. No, no quiero soltarlo. Desde aquí hasta aquí. 9, ¿no? Nothing interesting here. No sé por qué no me deja saltarlo. O sea, hacerlo, vaya. Nothing interesting here. Nothing interesting here. No entiendo muy bien. No. Se supone que estoy midiendo el ancho. Y es este ancho. De ahí a aquí. Nothing interesting here. Nothing interesting. Nothing interesting here. Nothing interesting No here. entiendo. Ah, es que igual es esto de aquí. Nothing interesting here. Ah, una ayudita. Tiene que ser el tamaño exacto. Para que me The deje distance ahora. between the Ya está. tracks is about Gracias. 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Podría ser que llevaran las vías del tren por aquí. An abandoned gypsy caravan. Gypsies. No puedo ver el interior. Esto es sangre. This place was abandoned fairly recently. ¿Se habrán echado? Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Aquí, ¿qué es esto? Línea del agua, basura en la arena. Placa de metal. Las zarpas. A label with the name Las Zarpas. Vale, pues ya parece que no hay nada más que hacer aquí.
placa de las zarpas, hallada en la playa del lago. Las zarpas suena a mexicano, ¿verdad? Barcazas, comida caracal. Vale, chicos, nos quedamos sin cosas que investigar. Entonces, parece que estamos llegando al final. No, no hay relación todavía. Vale, ¿cómo llego al ramal? Watson, ni te me acerques, macho. Pero no debería ser aquí, porque... el tren no llegó hasta aquí, aquí estábamos esperando nosotros. No me deja investigar esto. ¿Qué tenemos aquí? Nada. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Algo habrá. Esta placa... alguna pista habrá seguro. Ahí. Rodadas de carromato. Vehículo pesado. Traces. Let's take a closer look. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Así que digamos que se llevaron los materiales de aquí al lago. Algo construyeron allí. This road should lead to the town of Evesham. This road should lead to the town of Evesham. Se vinieron, desmontaron, se lo llevaron. Tenemos dos pruebas. Hablaremos con este hombre. Quizás sepa algo. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to?
See you later, my good man. Sí que robaron, hicieron más líneas de tren. A ver, vía robada y faltan raíles. Y vía robada y la vieja vía la cantera. Solo me queda el transporte especial. Veamos. Está complicado, ¿eh? El tren no se pudo hundir. Tendría que mirar el mapa. Tendría que revisarlo todo bien otra vez. Porque... eso me queda resolver el misterio, o sea que voy a repasar las pruebas. Lo que está claro es que el tren no llegó nunca a Izan, que es donde estábamos nosotros esperando. En Doncaster... ¿Dónde está el hombre? Aquí. No, el hombre... ¿Dónde? Aquí debería estar el mexicano. Watson. You'll find nothing interesting Vale. here, I'm afraid. Nada, quiero ir a ver las vías. No me acuerdo si había vías hasta el final de... hasta el agua. Aquí falta tramo de vías. Lo que quiere decir que el tren no puede estar aquí. Por lo tanto... ¿Cuál era este? Este. ¿No? A ver. Si es así... Claro, tengo que mirar el mapa. La estación de Chesterfield es anterior. Si no pasó por la estación de Chesterfield, no llegó a Doncaster. Eso es. Esto.
Ahí, empezamos a enganchar ideas. ¿O no? Vale. Esto. Los mexicanos no guardaban rencor a los chilenos. Al fin y al cabo son solo negocios. Los mexicanos sí están furiosos. Ahí están. El tren no pasó por Doncaster. Hemos llegado a una solución. Vamos a dejárselo a Mycroft. Que se encargue él. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dig out the mines. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Vamos allá. Ahora toca la Well, acción. the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen.
Ahora llegará el mexicano con toda la intención de montar en el tren. Ahí viene, mírale. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Se lo intenta peinar. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Y siempre pegan el arma. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my god! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Si os acordáis, en la primera vuelta estábamos pegando tiros con las vendas con la venda puesta a jarrones que nos habían regalado. A ver, misterio ferroviario. Fue un crimen planeado al detalle. Los mexicanos mataron a los chilenos y sepultaron el tren en las minas demolidas para ocultarlo. No es posible enfrentarse directamente con una organización criminal como esta. Requiere una aproximación delicada. Se ha tomado la decisión de darle a Mycroft la oportunidad de resolver el conflicto. Pistas halladas 22, chilenos sepultados. La conclusión, elección moral, dejárselo a los políticos. Vale, os doy tiempo para que lo paréis porque voy a darle a la solución. 1, 2... ¡Oh! Me faltaba una pista. ¡Oh! Y lo tengo mal. ¡Qué putada! A ver si es anterior. ¡Oh, me he equivocado! ¡Oh, no! ¿Será por la elección moral? ¿O será que me ha faltado alguna pista? Vamos a ver. Solo me queda resolver el misterio. Ah, me falta esta, claro. Esta no está enlazada. A ver, entonces... A ver, me han manitas con dinamita, alguien quería cerrarlas. No, no, así. No, no, no por Doncaster, no. ¿Y esto? Vale. A ver.
aquí. Entonces... A ver... No paso por Chesterfield. No entiendo. No concuerda. No encaja. A ver. ¿Qué me falta? Las zarpas. Una placa de las zarpas fallada en la playa del lago. Con lo cual... Este cambio lleva a las minas. Chesterfield. Me he dejado llevar. Vamos a hablar con el borracho. Ah, will I ever get any peace? Pues no. A fishing advertisement. Las zarpas. My search should be focused upon the name. Vale. Parte, defensa naval. Las aventuras de Sherlock Holmes. Ahí. A ver, es que no es eso. Parte de arquitectura. No. Investigaciones química. Marcas y emblemas. No. Periódicos. Aquí, a ver. Enciclopedias. Ciencias económicas. Las zarpas, barcazas de transporte. Oh. Consorcio Mexicano Caracal, con intereses de transporte y servicios de electricidad y minería. Here La it la, esto me faltaba. Así que todo cambia ahora.
transporte especial y esto. Aquí está lo que me faltaba. Vale, entonces, las minas de munición para esconder el tren, ¿no? Alguien quería cerrarlas. El tren podía haberse hundido en la cantera negada. Ahí está. Este sabotaje... No, así. El tren se ha hundido en la cantera negada. Sí y no. Ahí está. Y ahí está. Ahora está todo unido. La trampa de los mexicanos. O sea, la conclusión es... Creo que ahora es la buena. Then the case is solved, Holmes. Well, But on the one hand, we have the local... The problem we have there is that the... Our other... But I think... let us go home. No, Of Vale, course. es lo mismo todo el rato. Es lo mismo que antes. Lo que pasa es que... Well, in a manner... Sí. Algún tiempo después, ahora llegarán a la estación, estará el otro hablando con el mexicano. Ahí a Holmes. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Venga, Watson, esa puntería. ¿Eh? Good shot, Watson. I always knew you were a talented Así que no marksman. podemos dejar I didn't want another ninguna, life lost in this case, Holmes. Oh my god! I thought I was a dead man. ninguna prueba You shouldn't be so suelta. glad about it. Siempre You'll hay be que up before the encajarlo todo. judge. Your testimony will be of great importance to the No me deja soltar investigation. esto. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Ahora sí. Fue un crimen planeado al detalle. Los mexicanos mataron a los chilenos y hundieron el tren para ocultarlo. La fisura del dique jugó a su favor. Utilizaron sus barcazas para mantener el tren en marcha durante unos segundos y lo mandaron al fondo de la cantera negada. Luego quitaron las vías.
No es posible enfrentarse directamente con una organización criminal como esta. Requiere una aproximación delicada. Se ha tomado la decisión de darle a Mycroft la oportunidad de resolver el conflicto. Ahora, otra vez os digo, para no destripároslo, 1, 2, 3. Ahí está. Aceptar decisión. Madre mía. Pues era tipo neutral. Gente que soluciona el caso del mismo modo, 69%. Gente que hizo la misma elección moral, 63%. ¿Qué? ¿Nos animamos a hacer el siguiente? Podemos intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que igual nos tiramos las 2 horas. Hay que intentar, chavales, no dejar nada suelto. Hola, Watson. Ay, qué aburrido Holmes. estoy. What happened? O estoy que me muero. I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. The pupil is dilated. Ay, madre mía. Se ha drogado el tío. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count the heart. Tengo que darle cada vez que... 1, 2... A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. Joder, qué recuperación I más need your rápida. help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes, and these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Este es más divertido, ¿no? Qué grande.
Vamos a darnos un chapuzón. ¿Habéis visto que el fondo va dando vueltas? Parece que estamos montados en un tío vivo. Ué. Muy bien, ya hemos llegado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the City Council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Vale. Y es con él con el que vamos a hablar en primer lugar. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they'd picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Tiene canas, la corta tijera, se corta el pelo del mismo, vive solo. Oh. Sí que es un pijín, ¿eh? Y... ¡oh! ¿Qué tenemos ahí? Un telegrama, vale. These baths are becoming sinister. Un papel tirado ahí en la papelera. ¿Qué es? No puedo leerlo, vale. Bien, vayamos a ver... ¿qué habitación es? Sudatorium. Puede pasar por aquí.
Veamos. Empecemos. Hay champán. Alguien estaba celebrando algo. An Yo lo ice retiro. bucket to keep the champagne chilled. Aunque ya me lo voy Champagne imaginando, como es la for a historia, special es occasion. muy típico. Supongo que no va a An ser eso. ice bucket. Pero bueno. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Ahí, cuando más pega. Sigamos. Esto es una vela, muy bien. Expensive clothes, belonging to one of the men from the steam room. Las toallas. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Me falta ropa. ¿No? Deberían ser 4. Qué chulo. Tulu. Es Tulu. Veamos. Good Lord, Me ha sacado un Holmes. ojo. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. La primera cadáver. Vamos a ver. Le falta un ojo. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Yo ya tengo una idea. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Tengo una idea, no quiero decir nada por si... En primer lugar, porque no os quiero destripar nada. Some dirt or earth. I'll take a sample. Y en segundo lugar, porque puede que me equivoque. Vaya. Barro. De anudar. Death is Muñeca. very recent. 30 minutes to 1 hour ago. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Si estaban todos en la Probably the sauna, latter. You are primero, ridiculous. Do you know that? uno tiene que ser el culpable. Y dos, podrían ser los tres en cooperación. Pues si no, ¿cómo no han visto al asesino? I should check this blood sample at Baker Street. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. G. Newell and Sons, steam specialists, Seattle, WA. Vale. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Vale, no veo nada. Vale, esto puede ser...
De acuerdo. Aquí hay unas gafas. Estarán calentitas. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. ¿Y qué hay ahí? The brazier is still burning. The heat here is extreme. It is too hot. I will need something to pick up. Vale. Y vale. It's Usted. horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Te noto nervioso. I'm in shock. I don't want to talk. It's horrible. I can't talk at the moment. Vaya. The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Examinada unas, examinadas todas, ¿no? Mr. Holmes? Sir Holmes. Por el suelo no hay nada. Necesito algún objeto para sacar. Que no se vaya nadie. Exitus, eso es la salida. Y esto es Frigidarium. This area serves as Sir Rodney. Madre mía, cuántas cosas que hay aquí en el suelo. Un montón de cosas tiradas. Vale. Estanterías. Veamos. ¿Qué hay por aquí? Glass Negativos. plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. A glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Archaeological findings, old clay pots with numbers inscribed upon them. O sea, los baños romanos hacen la vez de museo también. Otras gafas, iguales a las de antes. Querido amigo, el mes que viene querría organizar una conferencia de prensa de los baños romanos de Strand Lane 1893. Fue un año destacado para mi trabajo en Egipto. Pero ahora es el momento de que me centre en la arqueología británica, arrojar luz sobre nuestros tesoros nacionales y revelarlos al público. Me gustaría que asistieran tantos periodistas como fuera posible para informar acerca del evento. Espero que positivamente, si les tratamos lo bastante bien. He de recordar la larga amistad que me une al Lord Blackmore y solicitar el empleo de los fondos dedicados al Real Instituto Arqueológico para sufragar este evento. Sir Rodney Pentcliffe. Daily Mirror. Pocos podrían afirmar que no han oído hablar del nombre de Sir Rodney Bentley. Es un caballero que posee la fortuna, la reputación y la energía de los mejores de su clase. Su intelecto está a la par con sus encantos, tal y como han declarado sin cesar las jóvenes damas de la aristocracia europea. Tiene contactos poderosos en la Cámara de los Lores y ejerce influencia sobre la esfera política. Hay quien diría que es implacable y autoritario. Nosotros diríamos que si Rodney tiene determinación y es ambicioso. Su presencia en cualquier yacimiento arqueológico solo puede significar el éxito para todos los implicados. Otro periódico. El Times. Milagrosa reapertura de la excavación arqueológica de los baños romanos de Strand Lane.
Los trabajos de investigación estaban a punto de detenerse cuando llegó un salvador personificado en Sir Rodney Bentley. Sir Rodney ha tomado inmediatamente el control de la excavación y afirma que el lugar encierra la clave de un gran misterio. Mantendremos informados a nuestros lectores a medida que nos lleguen noticias al respecto. Vaya, vaya. El Salvador, ¿eh? A ver, ¿qué hay aquí? Esta placa de metal, al margen de su interés arqueológico, parece formar parte de algo. Por el momento no he sido capaz de determinar de qué exactamente. Es una placa perforada. Ajá. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? No lo sé, pero me la llevo, ¿no? Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Vale, veamos. Útiles de Tools used by arqueología. archaeologists in their research. Vale. I will need these tongs. Esto me va a venir muy bien. Y voy a usar el escudo ese, pero mejor usar las tenazas. Por aquí que hay. Luego vengo. Voy a por ese objeto que me llama la atención. Son... I should analyze this melted metal. Aquí ya me deja pasar. ¡Qué oportuno! My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. What should we do next, Holmes? Vamos a volver a hablar con este hombre. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir. I did not. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. Esa mirada. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday,
and she needed a reply, or her mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Vale, este pobre chaval no sabe. There is No a es culpa bottle of suya. champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Pues sí, toda la importancia del mundo, además. Porque ¿quién entró? Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Please wait. I need to do something first. Mr. Holmes? Sir Holmes. ¿Esta lámpara por qué está apagada? These clothes belong to... Me falta la ropa de uno. ¿Os dais cuenta? Que Expensive solo hay ropa de clothes. 3 personas. Vamos a ver si... Oh, sangre en la toalla. Mira, esto no lo había visto. Blood traces wiped on the towel. I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. I don't want to stay here. Let us out, please. Sí, yo creo que eso va a ser todo. No tienes nada más. Blood trace. Blood. Vale, pues ya está. Yo creo que ya se los pueden llevar. Solo hay 3 prendas de ropa. Me sigue faltando ropa. Pues no está ningún casillero de estos aquí arriba, ¿no? No. Vale. Ya está, Lestrade. Ya te los puedes llevar. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can... None, Lestrade. Vale. Examinar las pertenencias. Sí, vale. Esto es allí. A Scotland Yard. Vamos para allí. Venga.
Todavía no tengo ninguna pista. Hasta que no empecemos a investigar. Venga, para allá venir a investigar el metal lo primero. Si lo llevo al cuaderno, ya lo vayamos a Baker Street. Veamos. Tengo un material de química. Tengo que analizar un montón de cosas. Vamos por orden, venga, analizar el barro. Pyrite, otherwise known as fool's gold. El oro de los tontos. Selenite. White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Vamos a analizar la sangre ahora. Qué completito. Let us analyze this blood sample. Ahí. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside Se it. acerca a mi suposición. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette. I must take a pipette. I must take a pipette and... Aquí está la pipeta. Joder, no la veía. Water. This blood is heavily diluted with water. Ah, soy un genio. Yo creo que es lo que yo estoy pensando. A ver, chavales, voy a, no sé, decirlo por adelantado. Adelantar acontecimientos, es la frase que buscaba. Yo creo que le han acuchillado con hielo. Es algo súper típico. Además estaba la cubeta con champán y con hielo. Ahí se podía haber mantenido el agua fría, el arma. Una vez que sube la temperatura y nadie ve nada, ¡zas! Cuchillada de hielo y luego se deshace. Se evapora, entonces con tanto vapor no se sabe. A ver. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. Yo If it diría is silver, que esta puede ser la it llave. will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. Ajá. I must take a... Sí, gotas de ácido. Echamos unas gotitas aquí. Se pone rojo. Echamos aquí. Se pone rojo. The reaction is the same red stain. It is silver. Britannia silver quality. What should we do next, Holmes?
1893 fue un año destacado para mi trabajo en Egipto. Historia griega, antiguo Egipto. That is not the one I No, need. vale. Medicina nada, botánica. Quizá en periódicos. Vamos a ver la fecha. Y 93. La momia de Ventcliffe. La gran excavación arqueológica de Asuán se ha prolongado durante 3 años. La dirigía Sir Rodney Ventcliffe. Fue hallada en una momia con un ojo enucleado y en una postura extraña. La mano derecha estaba tendida como si pretendiera alcanzar algo. La posición de la momia es también inusual. Fue enterrada de pie. Le pusieron el nombre de la momia desesperada por sus peculiares características. Cerca se leía una inscripción en latín. Por el ojo. Fue castigado porque no era digno. Se cree que la momia es romana, no egipcia, en vista de que algunos símbolos hallados en la tumba son parte de los misterios mitraicos. ¿Alguna similitud con el muerto? By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Vale, pues vamos. Tengo cartas. El poder del imperio crece a cada día que pasa. Ayer mismo el consorcio mexicano Caracas se unió a la Casa del Imperio Británico. Este acuerdo es sin duda beneficioso para Londres y toda Inglaterra y es un gran logro de nuestra excepcional comunidad diplomática y política. En otro orden de cosas, un tren ha desaparecido misteriosamente cuando se dirigía a la estación de Evesham. Ja. Mycroft. Qué tío. Vamos allá. Scotland Yard. Watson. Good day to you, Mr. Holmes. Sala de pertenencias, vamos a ver. Cierra de puerta. Vamos a empezar. Pitkin. An embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Está forrado, ¿eh? Sir Gregory Pitkin, manager Roman Bath. Vale. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Siguiente. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. An ordinary pencil. Carta de Sir Gregory Pitkin. Gerente al señor Blinkhorn. Querido señor, los intereses a los que represento requieren que la situación de los baños cambie para mejor. En este momento las excavaciones del frigidarium permanecen bajo su dirección, pero los trabajos no han progresado. Ha fracasado a la hora de localizar algo de valor y no podemos abrir al público el frigidarium. El frigidarium es muy valioso para la recreación de la experiencia propia de unos baños romanos. Le conmino a completar su trabajo en los próximos 2 meses. Ese es el tiempo de que dispone para concluir su investigación arqueológica y encontrar otro lugar de trabajo. Vale, conversaciones y
This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Una moneda romana. An old and rather dirty coin. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Qué cabrón, se lo ha robado, ¿eh? Hoy casi lo he encontrado. Este día quedará grabado en la historia. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us una in that autopsia, vaya matter. guay. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Informe de forense. Sujeto Sir Rodney Bentcliffe, edad 63. El ojo derecho ha estallado por causa de una perforación con un filo curvado. El filo hendió la cuenca en el hueso frontal rebanando un pedazo del lóbulo frontal y del cuerpo calloso, tras lo cual completó su trayectoria hasta el cerebelo y causó lesiones hemorrágicas. Todas las heridas llevaron a la muerte inmediata del individuo. El lóbulo superior del pulmón derecho presenta una perforación antigua que supura mucosidad y desechos ciliares que pueden corresponder a una infección crónica contraída por la inhalación de elementos propios de un túmulo. Restos de una momia descompuesta, por ejemplo, o el polvo de un alimento descompuesto que estuviera destinado a acompañar al difunto. El resto del cuerpo parece estar intacto. Hay muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Vale. No, aquí no he terminado, me falta el mapa. A hand-drawn map. Vale, por aquí nada. Vamos, Watson. Le toca a usted. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Un culo. Some light bruising caused by a rope.
Alguien le ha tenido atado, colgado. The bruising is in lines. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Vale, vale. What should we do next, Holmes? Vale, sí, que... Tú solo vienes aquí a disfrutar. Vale, vamos a hablar. Contigo no, dicho. Good day to you, Mr. Holmes. 1, 2, 3, 4. No hay nadie aquí. Pues... Vamos a empezar de Please izquierda a escort derecha. this suspect for interrogation. Además, es el que estaba manchado de sangre. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Vamos a ver primero. Barba. Ojeras. Ropa sucia. Un amuleto protector. Aquí está. Y está sudando. What is your occupation? I am a counsellor at the district chamber. What were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear... No, nothing. I'm better now. Está colocado con... Please try to recall Con la what you medicina saw que today. tenía. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behaviour? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring.
digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Please escort this suspect Vamos for a llenar interrogation. la Good day to you, mente de sir. ideas. My name Luego is Sherlock difícil Holmes, and I am relacionarlas. assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. A ver. Mira, fija. Está atento a todo detalle. Ok. No es rico. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes.
But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. A ver. Please escort this suspect El for último interrogation. sospechoso, ¿no? Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Sí. Este es un ricachón. ¿A qué se dedica? You are the manager of the baths, is that correct? Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? You were not particularly close. He had an unpleasant temperament, suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think.
Dejadme solo. Quiero pensar. Vamos allá. A ver. Sangre muy líquida. Con el champán, ¿no? Con la herida extraña, vale. Gafas rotas dentro del brasero. Todavía no se puede relacionar. Vale. A ver qué más. Llegada oportuna. Salvó la excavación arqueológica de los baños. Alguna cosa falta. Oh. Vale, aquí. Otra plata se fundió en el brasero hace poco. Podría ser. El trabajo de Blinghorn se salvó por la llegada de Sherlock a un precio enorme para su moral. Esto de pinta. Ciudad de agua se debe a la humedad ambiental causada por el vapor. Esto. Vale. Entonces, tiki. Un mapa trazado a mano hallado entre las pertenencias de Sir Rodney. Señala un lugar en St. Albans, al norte de Londres. Está marcado en el mapa que hay en Baker Street. Muy bien, pues vamos para allí. Esto se pone interesante. Vamos al mapa. Mapa que hay en Baker Street. Ajá, ¿dónde está el mapa?
On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Qué majo el perro. Epa. ¿Ese mapa? ¿Puede ser? Aquí. Now we have two maps. We must combine them properly. Eso de pinta de río. Y no me dijeron más allá, o sea que... Ah, sí me deja, sí. Está curioso, no lo encuentro. No. Una diagonal. Como esta. Esta. Aquí. Esto parece, ¿no? Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. Vamos para allá. Oh, qué bonito paisaje. El campo. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? Me la pela. No, no me la pela. Sí, sí me la pela. Me paso la justicia por los huevos. Me lo paso todo por el forro. Veamos. Mapa a examinar. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Vamos. Los seguidores de Mitra le veneraban en secreto y en su día a día eran devotos de deidades más convencionales, como Juno o Neptuno. Los templos de Mitra solían encontrarse bajo templos dedicados a otros dioses. Los seguidores de Mitra solían acudir a sus deidades tradicionales para acceder al pasaje que conducía al Mitreo. Es interesante el caso del Mitreo de Dio, en Francia, puesto que la entrada se hallaba situada tras una estatua de Diana. La entrada se revelaba muy probablemente con la ayuda de un ingenioso mecanismo de contrapesos, que quizá no hubiera sido descubierto nunca de no ser porque las filtraciones de agua destruyeron el mecanismo, lo que abrió el acceso al Mitreo. Pueden encontrarse templos de Mitra en Roma, Ostia, Numidia, Dalmacia, Albión y las riberas del Rin y el Danubio y en menor medida en Grecia, Egipto y Siria. Correcto. Maldiciones y creencias. Y los cocos vacíos que empleaban para imitar el sonido de los cascos de los caballos. Otro extraño ritual para los antiguos dioses, para mantener alejados a los espíritus malvados. La gente, al sentir sobre ellos la maldición, fundiría sus objetos de valor en el fuego. Las tribus subsaharianas quemaban fruta, mientras que los patricios romanos no reparaban en gastos y fundían plata o latón. No se conoce si esas valiosas ofrendas se desechaban con las cenizas o si se reutilizaban. ¿Os suena de algo? Cubos metálicos. Coger y empezar a poner orden ahí.
A ver. El mitraísmo era una misteriosa religión practicada en el Imperio Romano entre los siglos I y IV a.C. El nombre del dios persa Mitra, adoptado por los griegos como Mithras, estaba relacionado con una nueva y particular imaginería. Los adoradores de Mitra tenían un complejo sistema con 7 grabados de iniciación, con banquetes rituales. Los iniciados se reunían en templos subterráneos llamados mitreos, muchos de los cuales aún existen. Los relieves de Mitra le representan naciendo de una roca sacrificando a un toro, la tauroctonía. Madre mía. Vale, ¿y esto qué ponía? Daga de la tauroctonía. La daga que utilizó Mitra para la tauroctonía, el sacrificio del toro, es en realidad un filo curvado de origen persa. La curvatura puede oscilar entre los 5 y los 15 grados. El nombre real deriva del persa Shamshir, que significa espada. Esta familia de hojas curvadas incluye la Shamshir, la cimitarra, el talwar, el kilig, el pulwar y el sable mongol. La clave de los misterios mitraicos es el mito de la daga de oro, que algunos describen como un equivalente del Santo Grial. Sobre la daga de oro pesa la maldición. Se dice que derramará la sangre del que no sea digno de tocarla. Alguien no era digno. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Ya, ¿verdad? Área 1. Tricinium. Solo un cíclope. Tiki, 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 tiki. Un fresco de un cíclope. Vamos a ver. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Un solo ojo para que no se distraiga. Vulcan, the god of fire and metalworking. Watson, me tienes aquí hablando solo, tío. I don't need the ropes for now. ¿Que no? I don't need the ropes for now. Ya me lo vas a decir todo ahora. Aquí hay un pozo. Parece que es donde bajó el otro. Ah, no, parecía una cueva. Un hoyo. Con herramientas. Excavating tools, a bucket, Un cubo, shovel, una pala y una brocha. Pero por lo pronto me llevo a lo otro. Vamos al punto 3. Arco de Adrián. O de Adriano. ¿Se puede bajar? Área... ¿What? ¿Este era el área 3? No me acuerdo. Sí, vale. Pues no me dice nada. Área 4, Tablinium. Tiene pinta de ser abajo. Pero bueno, ya que estoy... No, de aquí, nada, ¿no? Vamos a bajar. Ya luego subiré otra vez.
Aquí hay parte de un fresco. Me he imaginado que sería esto. Ah, pero tengo que mirarlo, vale. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Ese es un bonito fresco de los baños, ¿no? Parece. I can see now. Frigidarium. It is located at the Roman baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Hola. Déjame un mensajito. It is a statue of Minerva. Hola, Minerva. Neptune, the god of the sea. Construction hooks. Construction hooks. ¿Tiene que ser punto 5? Área 5, el templo, sí. Vamos a la caseta del fondo. Oh, no, el toro. It is a broken statue of a bull. Luego voy a mirar el río. Voy a mirar la caseta primero, que pone Arturus Domum. Caseta de arte o algo así. No sé. A ver, ¿qué hay aquí? Veamos. Esto me lo llevo. Gastrafetes, Calvin, Hobbes y tú os consideráis muy listos y muy graciosos. Me hizo mucha gracia que congelarais las notas sobre el arco de Adriano de la señora Derkin. Pero se acercan los exámenes y teniendo en cuenta que tú eres el autoproclamado cerebro de vuestro dúo, te aviso de que no debéis tocar mi reconstrucción del gastrafetes, una ballesta griega antigua, no una clase de utensilio médico para aliviar el catarro. O informaré al señor Wormwood sobre todo lo que habéis hecho en los últimos 2 años. Postdata, odio el emparedado de atún de Hobbes. Wormwood. Influencia Bentley. Estimado Lord Blackmore, el gerente de los baños, Sir Gregory Pitkin, fue una molestia cuando llegué. Su intercesión consiguió que fuera más amable. En ocasiones, la gente de su rango no es apropiada para un trabajo de tal magnitud. Les falta visión de futuro. En pocas semanas espero tener buenas noticias acerca de los baños de Strand Lane. Estoy a punto de hallar un artefacto arqueológico de gran importancia, al que su partido podría dar una utilidad política para demostrar la fuerza de nuestros ancestros y satisfacer la necesidad de proteger el imperio de cualquier amenaza presente o futura. Le saluda atentamente Sir Rodney Bentley. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Y no me dejan montarla, ¿verdad? Vale. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. The gastrofetes were used with ropes and hooks for sieges. Ah, vale. Y serviría para lanzarlo allí, clanch, enganchar y pasar el río, por ejemplo. Vale, como hemos dicho, que hemos terminado aquí ya.
Vale, pues vamos a ir primero a Baker Street. A usar un molde para reconstruir eso antes de ir a hablar con los demás. Y no va a ser ir, volver, ir, volver. Vamos a ir mirando esto mientras. Vamos a ver. Vamos a la mesa. A ver. There are 12 pieces Deditos here. mágicos. Let's try to gather them. Rota reemplaza las piezas del molde según su forma para situarlas en la posición correcta. A ver. Ah, vale, joder. No. Esa es triangular. Esa es... ¡Oh! Madre mía. Vale. Entiendo que las que son 3 veces lisas van en una esquina. Liso, liso, estaba así. Entonces búscame las que sean también de 3. Esta tiene 3. Ahí. Esta tiene 3. Vamos a ver. No entiendo si es... Vale, esa encaja ahí, esa encaja ahí, esa encaja ahí y esa encaja ahí. Perfecto. Ahora, aquí tiene que ir una cuadrada, que puede ser esta. I will count this piece as a starting point. I will count this piece as a starting point. ¿En serio? Me estás vacilando. Entonces... Bueno, eso es, ¿no? Que sea así, triangular.
Qué lío. Madre mía. Gira, 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 gira. Así. ¿No? Sí. Ya es allí. Girarla también hacia la izquierda. Esas creo que ya están. Vale. Pero si las giro... Esta tiene que ser cuadrada. Vale. Y encaja con la de arriba. Vale. ¿Esta encaja con la de arriba? No. No, no va a encajar esta. Así que supongo que esta no va aquí. Ahí va una que sea triangular. Ahora sí es esta. Y hacemos tiqui 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 tiqui. Así. Parece que es correcto, vale. Y esta va de arriba. Esta no es. Y esta hay que darle toda la vuelta. Sí. Vale. Sí. It is a mold, and it is ready for casting. Vale. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Now let us see what we have here. ¿Qué? ¿Ya está seco? This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Sí y no. O sea, es ese arma, pero sigo pensando que es de hielo. Así que ahora hay que ir y hablar con los hombres estos. Espérate, antes de esto... No. Nos vamos a... Me falta comprar algo más, ¿no? Voy a ir a los baños. Vamos a los baños. Vamos, chavales, que esto ya casi está hecho. Ahora sí. Aquí. Forma del molde. Herida extraña. Ahí va otra masa. Vale, no me tenía que haber ido todavía. Pero bueno, ya lo haremos. Bueno, podría intentarlo aquí, ¿eh? No lo sé. Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Frigidaire. Thank you. Gracias, majo.
Por aquí. Oh. ¿No os da la sensación de que estuviéramos jugando a Lara Croft en vez de a Sherlock Holmes? Tiene peces. Upa. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Vale. ¿Cuál es cuál? Eran Minerva, Neptuno. Este es uno. A symbol. Vale. ¿Quién es Minerva ahora? Una araña no. Es el casco del principio. Minerva era la... A hidden sign. Y me queda... ¿Tengo que empujar todos? No. ¿Un barco? Y el rostro de un solo ojo. A hidden symbol. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Imaginación, dice. Vamos a ver. Imagino que tienen que estar todos enlazados, pero... Ah, vale, espera a ver. Así. Este encaja ahí. Este tiene que encajar por ahí. Ya sabes, que tienen que encajar son. Así, así, y tú encajas ahí. The signs are pointing to this bust. ¡Hola, la! No sé si es este o es aquel. Es aquel de allí, creo. No, no es este, no, es aquel. El código da Vinci. Parece que se ha abierto. Aquí. Uy, vamos para abajo. ¡Qué divertido! Perdón, esos son mis dedos. What is this place? ¿Tú también vienes? I am unsure, Watson,
but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. Estaría bien que no respirarais demasiado, majos. ¿Cómo digamos esto? A broken glass plate. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? Qué guay. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Nos parece que va a haber algún guardián dentro de poco. Y nos va a tocar pegar tiros. The fire casts a shadow upon the floor. Un toro. Aquí va a hacer falta poner la placa. It resembles a bull. Mira, ahí está la placa. Vale, hay que ir encendiendo un fresco. Ahí, ahí. Y nos falta uno, ¿no? Por lo que veo, que debería estar aquí. Coño. The pillar collapsed a long time ago. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. It resembles a bull. This shadow seems to represent a bridge. It is very similar to the face of Mithras. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Neptuno, el toro y el puente. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Vale, pues debemos seguir. Pues he tomado al Watson, tú. Una A pala. shovel, not from the Roman era. No, romana no es. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. We cannot go any further. Mummified bodies. We're in some type of catacomb.
¿Hay algún camino que me haya dejado? A sack of crude salt. Ahora, ya sabía que la sal tenía algo que ver. Vale. Pues hay que ir a Baker Street y de Baker Street nos vamos de nuevo a St. Albans. ¿Alguna pista nueva que me haya perdido? Vamos a intentar hacerlo de plata. On the sofa for the third time today. Well, don't... Vamos a hacer... Let us try to create an object from silver by using the mold. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. Podrías apagar esto primero, ¿no? ¿No? A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Pero eso no explica el agua en la sangre. Vale. Estaba aquí. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Sir Rodney. Another archaeologist, most probably. Salt. Ice. Ice cream. The pyramids of Giza in Egypt. Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream.
Chavales, esto avanza. Esto avanza. Vale, vamos a ver. No. De todas formas, espera un poco. Ahora lo vuelvo a mirar, ¿eh? Que solamente me queda ir a Saint Albans. Están aquí. Y es lo que vamos. Ah, me lo ha cogido directamente, pero no es eso. Esto sí. Esto me suena más. Cago en... No me tenía que haber ido. Ah. Es que me sonaba. Ya lo he visto en algún otro lugar. Pero bueno, vamos a mirar esto. Neptuno. A ver, esperaos un poco. Neptuno, toro y puente. Y necesito cuerda y gancho. Necesito cuerda. ¿Dónde estaban los ganchos? ¿Por aquí? Estaban después, ¿no? Estaban por aquí delante. No, estaban allí. Ay, que no me acuerdo dónde estaban los ganchos. Aquí están. Todo Watson sin prisa, ¿eh? Ya me ocupo yo. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. The gastrophet. Vale, ya deja de montarlo, ¿no? This. No me deja, ¿eh? Qué mamón. We should use these metal rings. There might be something. I have to find a way of. Había que hacerlo así primero. Vale, venga. The door has been left. Ahora me deja. Vale. I should use the appropriate. I should use the. I should use. Ahí, hombre. Muy bien. Vamos allá. Those rings on the bridge are perfect. This one is ready. This one is ready. The bridge is ready. Now we must cross it. Ah, había que hacer un puente, vale. Había que tirar. Uy, qué complicado es esto. A ver, me he vuelto loco.
Qué chungo es. Vamos a tardar en pasar, ¿eh? Espérate. No te caigas, flipao. Es que se va mogollón. Pues aquí nos hemos tirado media hora, ¿eh? Vale, hay que darle cuando salga la flecha. Vale. Ahora. Watson, come here. I have found something. Venga, aquí dice. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. A ver, vamos a encontrar. Revisar el mitreo. Alguien ha estado aquí hace poco, ¿eh? Bah, ya empezamos con simbolitos. I saw this symbol in the tunnels underneath the frigidarium. Which Yeah. way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. I saw this symbol in the tunnels underneath the frigidarium. Watson, no me vaciles, tío. A ver si tenemos los símbolos por aquí. Aquí. Del más bajo al más alto. El más alto será la daga, el casco. Otra vez. Hemos entrado por aquí. Este es el nivel básico. Miedo me da. Vale, hay que hacerlos en orden. Pues si no nos vamos a perder, vaya. Está por este. Ahora tengo que ir a este. Hay que hacer que bajen todas por igual. Y van de más a menos pesada, igual. Esta no baja. Esta no pesa casi. Vale, esta... Vale, esto quiere decir que esta pesa lo mismo que estas dos. Y esta pesa más que esas dos.
de menor a mayor peso. Esta pesa ahí. Esta es la que menos pesa. ¿Y esta pesa más o pesa menos? Pesa más que esta. Vale, todas pesan más que esta. Déjala ahí. Esta pesa más. Esta pesa igual. Y esta pesa más. O pesa menos igual. Déjala ahí. Ponemos esta ahí. Y pesa más. Pesa igual. Estos dos pesan igual, entonces. Y esta pesa más que esta. Esta pesa más. Esta pesa más. Así y así. Entonces, tengo que hacer que esté igualado. Pesan igual. Y esta. Y esta. Vale, ¿por dónde he venido? Por la del puente. Entonces, lanza, casco hacia la derecha o pajarraco. Ese no. Este. Da que no se molestaron en construir aquí, ¿eh? Vale, ahora... no sé qué es cada cosa, pero ese bicho. No se repite ninguno, ¿no? Izquierda. Curioso. Agua. Ni siquiera sé si habré vuelto o qué estaré haciendo, ¿eh? O la lanza o la... esto. ¿Por dónde he venido? Vale. Entonces... ¿cuál es? Este. Entonces me he quedado la antorcha o la herradura esa o... Imagino que será este de aquí. Sí, este, la herradura. Entonces, el cuenco, el casco hacia la izquierda o la cimitarra. Este. Hacia arriba, tiene pinta de ser hacia arriba. Aquí que hay, nada. Se ha derrumbado. Watson.
Si ve que voy hacia usted, ¿por qué no se aparta? Y... creo... Una puerta que no puedo abrir. Vale. A ver, imagino esto. Hay que ir dándole a las válvulas. A ver, Watson, ahí vamos. No. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? Look, it's the golden knife. But how to get it? This lamp is not old. The oil is still fresh. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. Así que este es del asesino, ¿eh? A ver. Entonces, vamos a empezar. Manivela. La única a la que podemos llegar, así que... se abre una puerta al otro lado. Watson, I need your help. Muy bien. Dejo ahí enganchado al Watson, ¿no? Ahora hay 3. Voy a usar la tercera. Y aquí quedan 2. La suelto porque no es esa, es esta. Ahora activo esta, entramos. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Ah, claro, voy a activar esta. Activar esta. Eso es. Ahora cambiamos a este. La de la derecha no. Esta, a ver qué haces. Tendré que traer a los dos aquí. Pero este no puede salir. No me hacía falta hacer eso. Pues esa es la primera.
esa es la salida. Pero primero tengo que abrirle a este. Activar. Primero la del medio. No es la del medio, la de la derecha. ¿La de la derecha o aquella? Esa, vale, perfecto. Watson, salga, venga. Esta no, la primera. La primera que dicho que era la puerta de salida. Pero esta no es todavía. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already been opened. Ay, no, perdón. Watson. Hora de trabajar, majo. Venga. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? ¿Seguiré jugando como Watson? No, ¿verdad? No. Vale. ¿A dónde me has llevado, Rey? Perfecto. Venga, chavales, que ya terminamos. Molde, hielo. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Claro que sí, guapi. Agüita. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. A block of ice. Holmes, look. The temperature is reducing.
No. Esto tengo que hacerlo de seguido. Ice, salt, and then before begin. Ice, salt. Holmes, look. The temperature is Eso es antes de que empiece a subir. Ahora sí. Excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. Chavales, ya os lo dije It's yo. the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Así que... hielo y champán. Mató a Sir Rodney para ocultar su descubrimiento conjunto. Era el único modo de salvar los baños de las excavaciones que le seguirían. Tenía intención de abrir un negocio. Empleó una reproducción de hielo de la daga de oro de Mitria. ¿Le condenamos o le absolvemos? No voy a volver a dejar una prueba, una pista sin seguir. Hay que tener una charla. Madre mía. ¿Con quién? Con señor Please único. escort No. this suspect for interrogation. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand.
I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one, and yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary, and we had hoped... It is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Please Vete para acá, vamos a hablar de tu locura. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Please escort this. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. I'm not sure that I can be helpful at the moment. Es que no quería darle. No, me queda una suelta. No, pero me sigue quedando una suelta. Estoy jodido ahora, ¿eh? Y esta está suelta también. Se emplea el arma de plata y se destruye en el brazo después del crimen. No, es que eso no es así. A no ser que esto vaya así. Podría ser. Pero entonces no explica el interés de Blinkhorn. No, eso estaba bien así. Oh. No.
¿Y qué creéis que ha sido al final? Pues que si cambio esto y la enfermedad de Garrow la cambio al empeoramiento, entonces es Pitkin. No, pero yo creo que Pitkin no es, aunque ha sido un ricachón. No. No, yo sigo pensando que ha sido este. Porque este se le ve que no tiene interés. Sigue siendo un asesino, ¿no? Venga. Sí. A ver. Que lo manden al manicomio. Mr. Garrow, the game is up. I see straight through you. You see straight... What? You have a decided talent in mind manipulation. We all believed your comedy. The medication almost tricked me, I'll admit, but all of it was fake. The hallucinations, the hysteria. Mr. Garrow, you are a dangerous psychopath and a clever murderer. The method by which you disposed of the crime weapon... Oh my god! I killed him! It is no use to deny it. I despise cowardice in any form. What will you do with me? You will be sent to a medical institute, where you will receive the best treatment to facilitate your full rehabilitation. What the good Dr. Watson is trying to say is, life seclusion in a lunatic asylum awaits you. I would rather be dead! That is your choice. Garrow mató a Sir Rodney por culpa de su estado mental. La única manera que tenía de aliviar su sufrimiento era realizar un asesinato ritual. Usó un nevero hecho a mano para crear una reproducción en hielo de la daga de oro de Mitra. La llevó a la sauna en la cubierta de champán. Y después, tras el asesinato, la tiró al suelo para que se deshiciera. No podemos determinar si sus acciones fueron manipulaciones deliberadas o auténtica enfermedad. Necesita ser recluido. Pistas halladas 18. Conclusión, Garrow, daga de hielo. Puede haber sido cualquiera de los tres. Pero la mancha de sangre, las gafas en el brasero, todas las voces que estaba escuchando, yo creo que ha sido él. Ahora, voy a destriparlo. Entonces, chicos, ya sabéis, a la de una, a la de dos. Vaya por Dios, pues no es. No ha sido Garrow. ¿Ha sido Pitkin? ¿Creéis que ha sido Pitkin entonces? Que ha sido la daga de hielo está claro, eso seguro. Pero entonces... ¿ha sido Pitkin? Mierda.
Ya, también, el champán seguramente es el único Speedking que pueda llevarlo. Vamos a ver entonces. Why did you bring me here? I saw that you released the others. Sir Gregory, I would ask that you listen carefully to what I'm intending to reveal to Inspector Lestrade. You murdered Sir Rodney Bentcliffe in cold blood, and you did it for money. What? No, that's not true. I am afraid that it is. The ingenious ghost weapon that you used only served to prove the premeditation. You're insane. It was a spectacular felony, one that intrigued the police and encouraged the press. Scandal is an excellent means of bringing the public's attention to your baths. And eventually, of course, it brought me too. You have it all wrong. Well, I didn't expect you to possess much in the way of courage. May you be a fraction more inspired before you meet the hangman. Farewell, Sir Gregory. Pues era Pitkin. Entonces, Pitkin fue humillado por Sir Rodney, de modo que tramó un plan para eliminarle y abrir al público los baños. Usó un nevero hecho a mano para crear una reproducción hielo de la daga de oro de Mitra. La llevó a la sauna, a la cubitera de champán y después, tras el asesinato, la tiró al suelo para que se deshiciera. Pensó que el misterio del asesinato traería clientela y con ella grandes cantidades de dinero. Otra vez os digo, a la de una, a la de dos, a la de tres. Pues tampoco es. No me lo creo. No me lo creo, ha sido el otro mongolo. ¿En serio? I'm feeling mía. rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. The consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Pues me ha engañado completamente, ¿eh? Parece que sí que era él. Puede haber sido cualquiera de los tres. Pero me ha engañado, ¿eh? Me ha engañado totalmente. Vaya, vaya. Vamos a hacer la intro del siguiente caso y lo dejamos aquí, ¿eh? The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence.
Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Vale, pues... Chicos y chicas, hasta aquí Sherlock Holmes en su tercer caso. Qué oportuno. Me ha dado un cuelgue. Pues hasta aquí, no te digo yo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta pronto.